ให้กระจบัดจลีนายให้กระจบัดจลีนายไว้แกมนี่ฮอสือลายไว้แกมนี่ฮอสือลายHari kaham, joto media rongno, norno belaka hamai marwo, sengoro tini, coba hayakaba masal ready, kajengmani karon no, sini je, Puspabanta, Palace no, je, 5-star hotel, obono borok planning khai tongmani, obono seng, opus khayo, hayakaba seng oboni against, tamani bagai ingakai, o Rajbhavan, sini mukumuo, omo kaisa, agini simi, sini Rajjani simi, obo sini jak tongmani. O sinijangno seng kokuno mane tangar gelak hayakaba sokumarna legerak oboni bagino seng sini je 2 nong Mohanpur 3 Bangmutia sini oro je 14 Bujungnagar Wakinagar oro je tongnai borok jotonoro jugdan phakya obono seng belekeno opus khayu nong ni bus khalo tam tongnai nong nahar nong tam tongnai obno kari judin ini to rally khacha te bus kam tam tongnai nong sini bus kang sala seng wasung jak tongo tam bagi ingakai sengam sek soba khaibo engyang gakai seng oboni se tebo kotor soba khanya hnai seng wansuk jak sini high level bo already saire ka press meet khayai oboni bagai seng jotono ready tongo sini public rok jotono ready tongo soba kotor ongkhonar bagai saran pasari busu borong nokhonai nong nengni obo jorona semanai seng jotono sini lukurongno jotono sajak engkai 5 tarikono seng phunugure nai borok taksu jora kuno phone reply riyako borok dakti reply rang thung obono muthagire kanga kaiseng o sobana muthagire nai amoni bagai seng public no bo koinai judino o sobano ba chini je dabi khai tongono mani yang kai seng 5 tariko tebo kotor khai bongno phunugire nai IPF tire bo tapang nong tu saijong mane kabut khayo ni saw boron tang ko sapi nai borno bo belaka hambai tam bagai engkai seng oro party no simin asik tongengya seng joto tam gagai seng chini tiprasani sini je mukumu omono seng ostito rokha khanya bagai seng oro party hnei chugya nang CPM ban khaitung nang IPF ban khaitung nang je kono party ban khaitung Congress ban khaitung nang BJP ban khaitung borok bo kokti chana nangnai ba logi marnai omono ang joto public no tai sini takuk bokus no ang koyo borok bo o 5 tariko logi ri phanyang tu নরক তো যত না সিও চিনি সেব সিও নরক কারণ চিনি একদম কসাম চিনি যে রাজভবন অবনতাবুক বরক যে 5-star হোটেল খাইনানি নাইমানি রাজ্য সরকার আবনো কেবিংইনো जों তিনি আরো খা দুমানি চিনি বখাজে দুই তংমানি আবনো তিনি প্রকাশ খাইনান বাগে তিনি হিমবত হিমলাই দং bo kamni ongai bo block ও তিনি जों আরো বিশেষ করে মোহনপুর sini tipra motha TWF tai YTF tai sini oro je 3 Bangmutia soho oro sini joto warriors rok thansa khlaiei जों tini oro himboto himlai tongo karon rajya sarkar oboni porebo bini wan sumani je poriborton khayakai taibo kotor sini choba choli nai যতদিন পর্যন্ত বনি ও পরিবর্তন খায়াkai উবাগ্রাকে বালি কক সামাবাই जों মানি হাইছে नों मानिक साहा ताम साका सुशांत सोरी ताम साका आबते आसिक दाक्ति फालतू कक समयसिं आबर कोन दिन सिं मानि माया चिनि चबा चलि नाय যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না খাইনে না খাইনে স্যার যেহেতু বিজেপি হাসতে হাপাংবাই বতিপ্রা মথা কথালাজা অফিসিনি তামনি বাগে আসকে হাসতে হাপাংবাই তংখাইনো হাসতে হাপাং তংখাই जों তে কোনো প্রতিবাদ খাইমেলিয়া আবুঙি মেয়া जों অন্য দল হাইয়া তিপ্রা মথা বংখা দফানি বাগে नों बाय एकमात्र कक सालाय तिनि और मन्त्रिसभा थांमोन हिखाय सिनो एकटनो दाक्ति सामफ्रांगना बागैसि और केबनि दया बाय तिप्रा मथा आसाइया सिनि सरभाइव नि बागैसि जों तिप्रा मथा आसाइ सर सुशांत चौधरी जे प्रेस मीट खाइ साका जे
tabuk to salai mani jora khose kok salai mani jora khose haipano hasini CM okra bai thangai malai kok salai mani bisinte ongui pamana gendor no bkhakte thangai malai जों दा खमालाया बरगंनि बर प्रेस मिट के साथुं जों अताय खाइलि हानाय आर आ जागा कक साना थांतनि सुशांत चौधरी तांगे यासि सुर बुबाग्रानो तांगे बर होटेल खुलगै दङ और व्यवसाय खाइ दङ हरताम साइ दङ अब की व्यवस्था जागा राजभवन जे अब की व्यवस्था जागा देबा अब तो पुष्पबन तो खाइना बागै अब तिनि थांसाया भारतनि राष्ट्रपति फाइ 2022 18 तारिख अक्टोबर पर्यन्त उद्बोधन है कांजाक अब की इतिहास की नों सकलमानाय जाहैदा आसिक दाक्ति सकलमागला खायछि दाना थानो एलायंस तंनाय ताय आईपीएफटी बदल वतनि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सागला केमो थानि जतो आंदोलन पुष्पबन तो पेलेसति बरबदन लगी समर्थन खायगोन हामबाय बंनो हामबाय मारो फायदि अमाय केबो सोंबाय फायदि खानाबो फायदि सनिबो फायदि जों जतदिन पर्यन्त को सियासक फायदि तिप्रासार थानसा खाय चिनि लाइबुमानो चिनि मुकुमनो सकमनो नायमानि न जों बासाना नांनाय थानसांना नांनाय जत्त जगह जों थानसा चिनि जत्त जगह जों थानसा मांगनाय फायदि ताम बीजेपी खायनाय ताम कांग्रेस खायनाय दरके ताम चुप खायतों ताम गणमुक्ति परिषद चुप खायतों दंनि आमल अनेक किछु खायगा ताबुक नर बुनि आमल पयनो खायमा पयनो नीरवे शयतान खायै समर्थन खायदों आबन जों मानि मैया फायदि नरबो समाके बिरोधी नेता रखा जे अब तिप्राम थाबाय बीजेपी नि कथा लायजाक जोंके अब पार्टी चालङै माने राजनीति अब कुनो साल करै तिप्राम था आमसक बर हायदा आसक तलानि राजनीति खाय हायछि नरक नुखना ताबुक पर्यन्त दिनै 1 बছর कासे कासिं दङ जों साइथाङाखाय राज्य सरकार बाय जों একটা मिनिस्टार थांलाय माने किन्तु जों तो बंनि कखानाय चलियाब्ले बारो बीएससी चेयरमैन जों सह्य खाय दं खुबले आबुनि प्रतिबार जों जागाय जागाय मिছিল खाय दंले एक लगे दंफानो ताङै जों चुपचाप दंनायबा जों दंमाया सर जदि सीएम प्रेस मिट खाय साया अंगांके नरक सीएम बाय थांगै नि सथाङै माला ए जों ताम दरकार बा बमा साखलायने बरंगा मासानाय बिनि बुखुगै ब साका बिनि बुखुगै ब मासानाय যদি স্টেট রং याखा आईपीएफटी रो दिल्ली थानाय दिल्ली सवाल खरां तिसायनेन छौ नरबो थाङै तिसायने दिल्ली स्वाभाविक जों प्रयोजन नाखै थानाय खाना जेतु चिनि त्रिपाठी आलोचना चलि दङ निश्चय अमो कासानाय ताङै अमो किसिनो अ जागाबो तक आखाय वानसुगो उजि ताबुक जों जे ताबुक त्रिपाठी आलोचना ngै चिन्ता बिनो तुयै जेभाबे आगक दमने अबनो केबिना बागैबो बंनि बिसिंबो जारा ओ बंनि बसंनि बिसिं जारा लिडार आबो कायसा चक्रान्त ngै मानो इयाखा अकक फाइगला कामुन हठाৎ के बड़ फाइगे बताबो যখন আইন আলোচনা যখন কাহাম কাইছিনি দিমা দাবি দাওয়া তুই যখন আগগই তোমা নৌকা আর একটা ষড়যন্ত্র বঙ্গই মানো